हेलो फ्रेंड्स, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ସେ ଜାଗାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଯେ ସେ ଜାଗା କ'ଣ, କେଉଁ ଜାଗା, ତା ନାଁ କ'ଣ, ଏମିତି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ। ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଶୁଣେଇବୁ ସେ ଜାଗାର ନାଁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ଆଉ ସେ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ବଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସେ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଇଏ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଶୀପୁର ସହରର ଅତି ନିକଟତର, ଯେଉଁଠିକି ଆମର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ବି ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ବି ଲଗା ହେଇଛି, ଏ ଗଛର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶ ସାରା ଆଜି ୱାର୍ଲଡ଼ ସାରା ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସେ କରୋନାଠୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ତା ପାଇଁ ଆମେ ମାସ୍କ ଲଗାଇବା, ସାନିଟାଇଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି। ୟାକୁ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ବା ତା ବି ବଢ଼ିଆ ନାଁ ଅଛି, ତା ରାମତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ମକର ମେଳା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ମୌକା ମିଳିଲେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମକର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମ୍ୟାପ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ରାମତୀର୍ଥର ମ୍ୟାପ୍। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି। ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ପୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖିବା ଏବେ ଏଠି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇନି। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି। ଦେଖିବେ ଏଠି ଆପଣ ସେଠି ତାଲା ଲାଗିଛି, ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ନ ହୁଏ ତ ତାର ବାଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ନପାରେ, ତଥାପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ ତାଲା ସାମ୍ନା ସାମ୍ନିରେ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀରଟେ ଅଛି, ପଦାରେ ସେ ଶୋଇଛି। ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରିଲି ମୁଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କୁମ୍ଭୀର ସେ ତାର ମୁହଁକୁ ସେ ଉପରେ ରଖିକି ଆରାମରେ ସେ ଶୋଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆକୁ ଆହୁରି ବି ଦେଖିବା, ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଏଠି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି 4ଟା କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ପାଣି କମ୍ ଅଛି, 4ଟା ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ସେମାନେ ପଦାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି କେହି ବି। ପାଣି ଭିତରେ ସେମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆରାମରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ। ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି ଇଏ ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ପିକନିକ୍ ମନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ପିକନିକ୍ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବର, ତା'ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ପୁଣି ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ି, ଆମର ମାନବ ଶରୀର। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଗେଟ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇଛି। ଆଉ ସେ ଗଛର ଫାଇଦା କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଗଛର ନାଁ ବି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଗଛ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ି ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏହାକୁ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଏ ଭୀମଙ୍କର ବଡ଼ି। ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲେ ଏଠି ଏମିତି ଶୋଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କରି ସେ ଛବିକୁ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି।
आपण मैंने भी इतिहास को जदि पलटिबे तो जानीपर ये देखूँ आम सब देखुचे ये बुली बुलिका ये देखूँ ये जड़े बॉडी अच्छी देखूँ ये आमर फैमिली देखूँ से गच कौन ना लिखाई भल भाव से नुईकी देखुं देखूँ यस ये देखूँ ये पाद उपर देखूँ ये हूँ आम झील देखूँ पाताल गरुड़ ये गचर ना देखूँ आहरी भी आपको बहुत सारा गच पूरी चतुर्पार्श्वर अच्छी आपण मैंने कि आसगले गोटे गोटे पर देखिपारे देखूँ छतियान ये देखूँ हाड़ भंगा और बहुत सारा गच रही चतुर्पार्श्वर आपण मैंने देखिपे देखूँ ये रिठा गच आर भी अनेक गच रही एबे आउ किसी नुआ दृश्य आपण मानकु देखेबा ये देखंतु आकु अछि नदी कूल आ से जगह को एक्चुअली जीवाटा विपद बट देखा बहुत सुंदर जगह है चलते आम देखा से जगह कौन आउ केमती का है ये आपने देखिपे रामतीर्थ नदी कूल को जातु ना विपद अच्छी लिखाई ये देखो नदी कूल बहुत लोग से छिड़ा भी देखते आप चलते ये देखो से नदी कूल चतुरी उपर गोटे शिवलिंग तैयारी बहुत सुंदर लगे देखो श्रीराम को बसवा चिन्ह समय थिला आसते जिते से समय बसते चिन्ह रही जाइए आर भी देखा आम देखो रामंकर पाद चिन्ह को रास्ता देखो गोटे तीर चिन्ह दिखाई यानी कि से आगपटे आहरी भी पाद चिन्ह अच्छी चलते देखा से पाद चिन्ह केमती अच्छी कौ जगार अच्छी देखा ये देखो तीर चिन्ह पड़ी यानी कि आकु भी अच्छी चलते आम देखा से आगे कौन अच्छी केमती अच्छी पाद चिन्ह देखो पाखापाखि आसिले अपेक्षा करूँ ये हूँ देखो ये हूँ पाद चिन्ह आप देखिपे ये डाहाण गोडर पाद चिन्ह अच्छी आउ या जो पाद चिन्ह अच्छी या एवं भी सिंदूर चंदन दे पूजा करा जाउछि ये नदी कूल अच्छी ये देखो नदी बहुत सुंदर भाव पानी देखो केते स्लोली पवन तार माने पानी चलुची देखो यापर गोटे साइड रे पानी सब बही चलुची देखिए एपटे पथर तो माने अटकी जाइए पानी जापारे देखो ये गोटे जगार पानी चलुची आ सेठी पानी जो चली बहुत सुंदर भी लगुच से जगार जदि आप बसबे देखो दी जन बस से नदी कूलर जो पवन आउ पानीर जो साउंड को एंजॉय कर देखो बहुत बढ़िया गोटे मंदिर तैयारी ये मंदिर शिव मंदिर अच्छी भल भी लगुच मंदिर टे देखो पानी बही चलती तल आड़ को बहुत जो परिवेश अच्छी या देखापी बहुत सुंदर भी लगुच आपण मैंने जब आसबे या पाखु जावाई इच्छा भी हेनी बहुत भल लगुच बहुत समय ये आम एंजॉय करूँ बहुत समय आम बसीचु बहुत समय बसिक देखीचु तापर जाइचु
चलतु पुणी रिटर्न करवा आम बेस समय रही कहीं संध्या ही आसला ये देखो गोटे घर जोटा कि म्यूजियम बोली कहुए ये देखो किसी आदिवासी लोक चित्र फोटो अच्छी चित्र ये देखो आम झील से फोटो उठी सेल्फी देखो से आम देखा जोटी कि भितर पशि तो पारिबा किंतु फोटो उठेबा मना तो गोटे बाघ उपर तार दुईटा छुआ केमती खेलुंट ये देखो किसी पुराणा कालियार जिनस साउथिक रखाई जोटी कि आदिवासी लोक मानकर जत्न रखाई जोटी कि गोटे पहचान देखो गोटे परिवार आरंभ सो गाइज ये थिला आजिकार दृश्य आजिकार जगह आम देखलु आपण मानकु आशा करुच्ची जगह बहुत बढ़िया लगी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट शेयर करने भूलिबेनी आमको उत्साहित करंतु कमेंट करिकी जे आम वीडियो केमती लगला अब संध्या आसला आम रिटर्न करचु घर को देखु सूर्य अस्त हो गला सो थैंक यू धन्यवाद नमस्कार।